Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Adalah beberapa perkara-perkara yang harus kita segerakan di bulan Muharram, khususnya di tahun baru 1446 Hijriah ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa yang harus kita tingkatkan nantinya ketika kita memasuki di bulan Muharram, bulan Safar, dan nantinya di bulan-bulan yang lainnya di tahun baru 1446 Hijriah ini. Hadirin, yang pertama adalah kita terus istiqomah pada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah untuk selalu memohon, meminta pertolongan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika kita meminta petunjuk, hidayah ataupun al-huda kepada Allah, berarti kita adalah manusia yang benar-benar mengharap, memohon, dan yang pastinya kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta petunjuk, kita meminta hidayah, kita meminta al-huda dalam segala apapun, dalam setiap masalah apapun. Karena sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam salah satu doanya, Rasulullah mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Rasulullah menyatakan, ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu. Yang pertama kata Rasulullah tentang al-huda, yaitu hidayah, petunjuk. Seyogyanya kita sebagai umat Nabi Muhammad terus untuk selalu meminta petunjuk, hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita tetap untuk selalu bersungguh-sungguh dalam keadaan apapun, dalam amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun amaliyah kita kepada sesama manusia. Karena dengan sungguh-sungguh pastinya kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebagaimana disampaikan Rasulullah, menjadda wajadda. Dalam momen apapun, pekerjaan, sekolah, menuntut ilmu, di dalam ruangan keluarga kita maupun di lingkungan kampung kita hendaknya bersungguh-sungguh ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik. Jangan pernah kita untuk lagu-lagu. Tentunya di bulan Muharram 1446 Hijriah ini kita tetap semangat untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi kegiatan-kegiatan yang baik di PT EWF ini terus segera diberlangsungkan. Jangan pernah terputus, karena kebaikan itu akan menular bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang ini kita sudah berada di akhir bulan Muharram 1446 Hijriah atau di awal tahun 1446 Hijriah, tetapi kita sudah berada di akhir bulan Ramadan, bulan Muharram. Insyaallah kita akan memasuki bulan Safar, bulan kedua di tahun Hijriah ini. Jamaah salat Jumat yang perlu diketahui, ada 3 amalan yang harus segera kita lakukan. Mumpung ini masih di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang termaktub di dalam Al-Quran. Ada 4 bulan, di antaranya adalah bulan Muharram, yang dimana bulan Muharram tersebut adalah diharamkan untuk bertikai dan berperang untuk Nabi Muhammad SAW. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 perkara atau 3 amalan yang harus segera untuk dilakukan untuk kita semuanya. Yang pertama yang harus segera kita lakukan adalah perkara dalam keadaan kita untuk berbuat amal soleh. Yang kedua, perkara dalam kita untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ini yang terpenting juga adalah perkara ketika kita harus tepat membayar hutang kita. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita urai satu persatu 3 perkara yang harus kita segerakan. Yang pertama, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang pertama yang harus kita segerakan adalah amal soleh, berbuat kebaikan.
Ketika kita tahu bahwa amal itu soleh, bukan amal non soleh. Ketika kita tahu bahwa perbuatan itu kebaikan, harus segera kita lakukan. Jangan sampai kita menunda-nundanya. Jangan sampai apalagi kita menyepelekan amalan-amalan soleh kita. Entah itu amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amaliyah kita kepada Allah, maupun amaliyah kita kepada sesama manusia. Harusnya kita paham dan kita tahu serta kita mengerti, ketika kita butuh dengan Allah, berarti kita harus menyegerakan amalan-amalan soleh itu. Jangan sampai kita untuk menundanya, karena janji Allah itu pasti. Salah satunya adalah di dalam surah Al-Zalzalah yang jamaah salat Jumat sudah hafal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa berbuat kebaikan, barang siapa berbuat amal saleh, barang siapa menyegerakan hal-hal yang berbau baik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Zalzalah, maka kebaikan itu walaupun cuma seperti kebaikan itu akan kembali lagi pada diri kita yang melakukan. Bukan cuma untuk diri kita, bahkan untuk anak, istri, dan keluarga besar kita. Karena kebaikan itu menular. Begitu juga kebalikan yang kejahatan juga menular. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang menyebarkan kebatilan maupun kejahatan, tetapi kita menjadi manusia yang selalu mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu menyebarkan kebaikan untuk terus beramal soleh. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal-amal kebaikan itu tentunya baik sekali, banyak sekali. Amal-amal soleh juga banyak sekali. Kita tentunya sebagai umat Nabi Muhammad berlomba-lomba, sebagaimana Allah sampaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan malah berlomba-lomba dalam hal yang buruk. Kita tahu bahwa degradasi akhlak pada zaman sekarang ini sangat-sangat miris sekali. Bagaimana kita bisa melihat kejamnya media sosial, bagaimana kita bisa melihat kejamnya sampai sekarang ini akhlak-akhlak, adab-adab yang ada pada anak hidup kita. Jangan sampai kita menjadi pioner untuk menyebarkan hal-hal yang tak baik. Sebagaimana jamaah salat Jumat ketahui bahwa menyebarkan kebaikan sekali lagi akan kembali lagi kepada diri kita. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung masih di bulan Muharram, walaupun ini di akhir bulan Muharram, kita yang pertama harus menyegerakan perkara berbuat amal soleh. Jangan sampai kita menunda-nunda. Kalau tahu di depan kita, entah itu di pekerjaan kita, ataupun di lingkungan rumah kita, ataupun di lingkungan perkawinan kita, kalau tahu di depan kita ada hal yang membahayakan, segera untuk singkirkan. Karena itu adalah hal amal yang baik, yang dimana kalau kita tidak menyingkirkan akan menjadi bahaya bagi manusia ataupun yang lainnya. Walaupun kita hanya menyingkirkan satu buah doa, itu sudah termasuk dari hal amal yang soleh. Apalagi kita menyingkirkan hal-hal yang sangat-sangat berbahaya bagi diri kita maupun yang lainnya. Itu adalah amalan soleh yang paling kecil yang sudah disampaikan oleh Rasul kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita menyegerakan yang namanya amal soleh, kita diminta untuk menyegerakan bertaubat. Sudah berapa kali kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kita dibangunkan tadi subuh sampai nanti kita akan tidur kembali? Sudah berapa kali kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu dan kita yakini bahwa kita semuanya adalah berdosa. Kita paham dan kita harus akui bahwa diri kita semua ini adalah seorang yang telah berbuat banyak maksiat, bahkan kebatilan-kebatilan yang tidak kita sengaja pasti pernah kita lakukan. Karena manusia tidak lupa dari salah dan lupa. Manusia itu tidak lepas dari yang namanya dosa, kecuali Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dijaga kemaksumannya oleh Allah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya dalam diri kita sudah merasa sering berbuat baik, sudah serasa sering beramal soleh. Untuk mengucapkan taubat itu hal yang paling selalu ditunda-tunda. Tidak ada salahnya kita setiap hari
Tidak ada salahnya kita setiap waktu untuk mengucapkan astagfirullahaladzim. Karena bukan cuma mengampuni dosa-dosa kita. Kata-kata istighfar itu bukan cuma kita memohon ampun, tetapi dibukakan rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal yang terpenting. Kadang ketika kita banyak masalah, kadang ketika hidup kita terasa sempit, baru kita menemui Tuhan kita, baru kita segera untuk bersembahyang dan mendekatkan takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita diberikan rezeki yang begitu melimpah ruah, tetapi ketika kita diberikan kehidupan yang lapang, apakah kita masih ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seorang umat Nabi Muhammad SAW harus bisa menyeimbangkan, harus bisa balance antara duniawi dan ukhrawi, antara dunia dan akhirat. Semua harus bisa seimbang. Jangan sampai kita mementingkan dunia, tetapi kita lupa dengan akhirat kita. Begitu juga sebaliknya. Jangan sampai kita selalu mementingkan ukhrawi atau akhirat kita, tetapi kita lupa dengan dunia kita. Ikhtiar harus disertai dengan doa dan tawakal. Gak mungkin bisa terjadi ketika kita hanya banyak doa dan tawakal, tetapi kita gak mau berusaha ataupun ikhtiar. Itu hal yang sangat nonsen ataupun gak mungkin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar itu sangat penting. Beristighfar itu sangat-sangat istimewa sekali bagi kehidupan diri kita. Karena hal apapun, ketika kita melakukan apapun, ketika kita telah melakukan apapun, hendaknya kita selingi dengan perkataan istighfar atau astagfirullahaladzim. Dan yang paling utama ketika Rasulullah memberikan atau menyampaikan sebaik-baiknya istighfar adalah sayyidul istighfar, yang dimana di dalam kata-kata atau redaksi sayyidul istighfar itu adalah bagaimana kita mengakui bahwa tidak ada yang patut disembah adalah selain Allah. Itu hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Kita mengakui bahwa sesuatu yang harus diminta adalah Allah. Selain Allah kita tidak boleh untuk memintanya. Karena ketika kita meminta, memohon, berharap dengan selain Allah, berarti kita menduakan Allah. Berarti kita tidak percaya bahwa Allah adalah maha, sangat maha segala-galanya. Dan yang terakhir, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiga perkara yang harus kita segerakan. Jadi yang pertama adalah amal salih, yang kedua bertaubat, beristighfar kepada Allah, dan yang terakhir ini juga yang paling penting adalah menyegerakan kita untuk ketika kita punya hutang dengan siapapun, walaupun jumlahnya nominalnya sangat sedikit, walaupun 1.000 rupiah, jikalau teman, kolega, tetangga tidak ikhlas, percuma hidup kita. Hutang itu adalah sangat penting untuk segera kita bayar. Jangan sampai seperti yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah datang, ada salah satu sahabat meninggal dunia. Ditanya oleh Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah, apakah jenazah tersebut mempunyai tanggungan? Kata para sahabat, tidak ada. Baiklah, akan aku sholati atau akan aku imami. Tapi setelah itu Rasulullah berkata lagi, benar, jenazah tersebut tidak ada tanggungan hutang dengan siapapun. Salah satu sahabat berkata, iya, beliau jenazah punya tanggungan hutang dengan saya. Setelah itu Rasulullah berbalik dan tidak akan mau mensolati. Kata Rasulullah, barang siapa di antara kalian yang mau menanggung hutangnya akan membayar, maka aku akan sholat. Tetapi jika tidak ada yang menanggung hutangnya, aku tidak akan sholat. Akhirnya dari salah satu sahabat itu ada yang menanggung dari hutang. Begitu pentingnya kita untuk segera membayar hutang kita, walaupun dengan saudara kita. Karena ketika kita meninggal dunia, apalagi hisab, yang pertama mungkin ditanya adalah hutang kita. Jangan sampai kita menjadi manusia yang merugi. Kita banyak beramal saleh, kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita banyak bersedekah, kita banyak berbagi, tetapi kita lupa bahwa kita masih punya tanggungan, walaupun itu kecil.
yakni perkara utang dan piutang. Itulah jamaah salat Jumat 10 menit khutbah yang dapat kami sampaikan. Tentunya yang sedikit ini bisa memberikan ibrah, pelajaran khususnya bagi saya pribadi dan umumnya untuk jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qul rabbi ighfir wa anta khairur rahimin. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العميد. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا. أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته إلا نفسا ناسية ناسية كاذبة عاتية فليدع نادية سنده الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين الله
والغيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوه عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليرى أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والموريات قدحا والمغيرات سبحا فأثرن به نوعا ووزن به جمعا إن الإنسان بربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأمه في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع له عدده يحسب أن ماله أحدثه كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنما عليهم مرسلة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يموت على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم
أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آن الليل وأطراف النهار واجعلناه للحجة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله